जय जगन्नाथ। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मणिदास नाम रे जणे मालाकार परिवार बसवास करुथिले। निजर कौलिक वृत्ति परिवार सह दुख सुख रे काल काटुथिबा बेले दुर्जोगवशत मणिदास परिवार सदस्य माने काल कबल रे पड़ी मृत्युवरण कले। परिवार वर्ग को हजाइबा परे मणिदासंक मनरे वैराग्य जात हेला एवं से डोर कौपुनी धारण पूर्वक वैष्णव दीक्षा ग्रहण कले। मणिदास वैष्णव हेबा परे दुई फाड़ नड़िया सड़ई ताल सह बजाई सिंह द्वार सम्मुखरे एवं गरुड़ पछरे रही श्री जगन्नाथଙ୍କ नाम कीर्तन करी आनंद अनुभव करुथिले। कीर्तन करू करू मणिदास मझिरे मझिरे कला श्रीमुख को चाहि देई संतोष लाभ करुथिबा बेले पुणी बेले बेले साष्टांग प्रणिपात करी जगन्नाथ को स्तुति गाई जगन्नाथंकर जयगान करी कहुतिले। दयतुति पंड कालिया दयतु काईच मालिया नाना कुसुमे माला जेते भला से शोभा दिसे तोते हुद पद्म रे बनमाला जही कमला करे लीला अनेक रत्न अलंकार पुरे तो सर्वांग जाकर श्रवण मकर कुंडल करिबी मंडल जुगल शिरे किरीट झटकंती कियबा नवग्रह पंती तो कला निधि मुख देखी भकत जन हुए सुखी सुंदर श्वेत पद्म डोला नृत्य आरत सिंधु भेला जे तोर श्रीभुज जुगल अशेष प्राणी मंगल से भुजे शंख चक्र देखी पिछाड़ी न पार ई आखि। एहिपरि भावरे जगन्नाथंकर भावनारे मज्जि जाई मणिदास प्रतिदिन गोड़रे झुमुकी बांधी सड़ई करताल बजाई जगमोहन निकटरे कीर्तन करुथांती। कीर्तन करू करू मणिदास केतेबळे आनंदरे उरुली उठंती तो केतेबळे स्थान काल विचार भूली जाई उच्च स्वर रे कुहाट मारुथांती। श्री जगन्नाथंकर भक्ति रे अनुमत होई कीर्तन करुथिबा भक्तंकर एपरि सात्विक विकार देखा जाई थाए बोली श्री चैतन्य महाप्रभुंक कीर्तन प्रसंग रे पूर्व परिच्छेद रे आलोचित होई अछि। शास्त्रीय मतरे सात्विक विकार बिना जो कीर्तन करा जाए ताहा प्रकृत कीर्तन न होई कीर्तन नाम रे छना भाव विहल होई जगमोहन निकटरे मणिदास कीर्तन करुथिबा बेले सेठारे पुराण पाठ श्रवण रे बाधा सृष्टि हेबारु श्रोतामानंकर सह पुराण पंडा दासों को गाली देले। पुराण पंडा सेठारे आउ कीर्तन कले मणिदास को माड़ मारिबा को धमक मध्य देले। क्रोधरे जर्जरित होई पुराण पंडा कीर्तन करुथिबा मणिदास को कहिले चरण टेकी नाचुअछु कहुणी माड़ बोलाउछु उत्तम लोके बसी छंती देवंक समान दिसंती एथे गौरव तोर एड़े नाचु झुमुकी बांधी गोड़े बोबाई मारू थाऊ एणे पुराण न शुणु तो करने एमंत बोली पंडा कोपे गाली दियंती केते रूपे मणिया दास न शुणई प्रभु आनन जानई ताहा शुणी अन्य जन बोलंती शुण रे अज्ञान पंडांक वचन न शुणु इतर जन प्राय मणु प्रभाव पाइबु अपार रखिब केउ बाप तोर तु एबे लड़ुछु कहुणी जानी था हेब एही क्षणी न खाई बेग होई चल जेबे तो अदुष्ट कुशल। मणिदास पुराण पंडांक ठारू एपरी गाली शुणी मर्माहत होई ओ जगन्नाथ को मनर दुख जनाई कहिले बोइला आहे महाबाहु शरण पंजर बोलाऊ तोली बसिचु बहु दुई शरण संभाळिबा पाई मुटे अटई तो शरण मते बहिलु एक क्षण इतर लोक होई थिले शरण संभाळंता भले जानिली तोर प्रभुपण मृत्यर बड़ई दारुण।
ଅଭିମାନତାର କଣ୍ଠରେ ମଣିଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ମଣି ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଦେଇ ଷଢ଼େଇ କରତାଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରି ବାସ କରୁଥିବା ମଠରେ ଯାଇ ଋଷି କରି ଉପବାସରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାତ୍ର ନିକଟରେ ହିଁ ମାନ ଅଭିମାନ ରୁଷା ପ୍ରଭୃତି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପକୁ ନ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି ମଣିଦାସ ଅଭିମାନରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତି ଶେଷ କରି ରାତିରେ ସେବକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ହୋଇ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ରାଉତ, ତୁ ତ ଅଜ୍ଞାନେ ହେଲୁ ମତ, ତୋରା ଯେ ହାନି ଲାଭ ଯେତେ ତାହା ନ ବୁଝୁ କି ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତୋତେ, ମୋର ମଣିଆ ଦାସ ଆସି ଜଗମୋହନ ଘରେ ପଶି ଷଢ଼ାଇ ଡାଳ କରେ ଧରି ଅନେକ ନାମ ଧ୍ୱନି କରି ନୃତ୍ୟ କରଇ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଆମ୍ଭେ ତା ଶୁଣୁଥାଉ ସୁଖେ। ମୋର ତହିଁରେ ଯେତେ ଲାଭ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁ ଭାବ, ତୋହର ଯେସନେ ନନ୍ଦନ ପାଞ୍ଚ ସାତରେ ଯେ ହୁସାନ। ବରଷେ ପୁରଣେ ନ ଥାଇ ଆସଇ ଗେଲାଇ କହଇ ଦରଟି ବଚନ କେବଳ ଅମୃତ ସମାନ। ତାହା ଯେ ମନ୍ତେ ଶୁଣୁ ତୁହି ତହୁଁ ଅଧିକ ମତେ ସେହି, ତାକୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ତୋର ମାରି ମୋ ପାଶୁ କଲା ଦୂର। ତେଣୁ ଭକତ ରୁଚି ଗଲା ଛାମୁକୁ ମୋହର ନଇଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଉପବାସେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନ ପାରଇ ମୂର୍ଚ୍ଛି। ଭୃତ୍ୟ ନଇଆ ଯାଏ ମୋର ମଣ ହିଁ ନାହିଁଟି ମୋହର। ଏହି ସବୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଣିଦାସକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ଡକାଇ ଆଣି ପୁନଶ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସ ମନରେ ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରେ, କରିଛି ଜଗମୋହନ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଯତନ। ଭକତ ଜନତ ହିଁ ମିଳି ରଙ୍ଗେ ବଜାଇ କରତାଳି, ମୋରଙ୍ଗା ଅଧରକୁ ଚାହିଁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସେ ଧ୍ୟାଇ। ମୋ ନାମ କରିନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ ମନ, ଭାବରେ ଯାଉଥିବ ଗଡ଼ି ଉଠି କପଳେ କର ଯୋଡ଼ି। ଅନେକ ସ୍ତୁତି କରି ମତେ ଜଣାଉଥିବେ ଦୁଃଖ ଚିତେ, ତାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି ବସି ଭକତ ଜନ ମନ ତୋଷି। ଜଗମୋହନ ଏଥିପାଇଁ ଆନେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ଆଗେ ପୁରାଣ ନ କରୁ। ପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୋହନେ ପୁରାଣ କରୁ ପ୍ରତିଦିନେ, ଭୃତ୍ୟକୁ କଲେ ମୋର ଦୂର ସହିବି ନାହିଁ ନିରାଧାର। ରାଜାଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିମାନ କରି ଉପାସରେ ଶୋଇଥିବା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭକ୍ତ ମଣିଦାସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଣିଦାସକୁ ଭୋଜନ କରି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରବୋଧନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନରପତି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମନେ ପକାଇ ମଣିଦାସଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ସମ୍ମାନ ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜଗମୋହନ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମଣିଦାସ ଜଗମୋହନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପାଟ ବାନ୍ଧି ଷଢ଼େଇ କରତାଳ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ପୂର୍ବ ପରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମଣିଦାସ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ବ ପରି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜିଗଲେ। ଜଗମୋହନର ପୁରାଣ ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ପୁରାଣ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଭାବ ତଥା ଭକ୍ତି ଭରା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ନିଜକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଭରା ମନ ସହ ଭାବର କାଳିରେ ଭକ୍ତ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଲେ ମନା ଭକତ ଭାବ ମୂଳ ସିନା, ଷଢ଼ାଇ ନାଟ କଲେ ମୂଳ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଆଦି ମୂଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।